प्रिय होस्ट एंड दोस्त प्रणीत कुमार साई न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते दर्शक को आपन को स्वागत करछि। कुहा जायनि लक्ष्मी मां सबठी थांती दिन से जे मानवसाय केवल पूजा जाई ता हमें आज नारी मान को आमे लक्ष्मी मां देखिया देखिबा अर्थात से केते गुण रे आज घर काम सहित लेखा हो विभिन्न कला रे हो विभिन्न गीत गाय हो केते बडा आगो गलणी मो सहित जे जो मैडम अछन तांको विषय कम को कहबे कारण तांको विषय जेती कहबे बहुत कम से जन मो मां हेबे आउ तांको आशीर्वाद एमती सबल पई मो पति थाउ हम चैनल मा पति सबल पई थाउ चलो तो मैडम को सहित किछटा टाइम स्पेंड करबा आ किछटा मुहूर्त अतिबाहित करबा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते दर्शक को आपन को स्वागत। आपन को नाम परिचय प्लीज रखिबा को चाहिबे। मो ना श्रीमती रश्मि मिश्र आ मो कविता लिखे पेंटिंग भी करे ड्राइंग करे आ तापरे विभिन्न अनुष्ठान को जाय कविता पाठ करे ता संगे विभिन्न कैंप अटेंड करे पेंटिंग रो निकट भविष्य निकट अतीत रे मो जाई छि एठी दारिंगबाड़ी जाई 100 जन आर्टिस्ट जो थिले तांको भीतर सिलेक्ट हेकी जाई दारिंगबाड़ी रे पेंटिंग करी आछि पेंटिंग कैंप अटेंड करी आछि तापरे विभिन्न ये करे तापरे गोटे मोर उपन्यास लेखा चलछि ता ना होछि से उपन्यास ना रखछि रणजीता नारी भित्तिक एटा भलो हबो बोली मु भाबुछि जोटा कि से माने बहुत आगु को जीव कायना से विभिन्न चरित्र अछि सामाजिक पारिवारिक विभिन्न ये चरित्र माने सब अछन। अच्छा मैडम कुहा जाय छै सफलता पछरे अवश्य बापा मां हाथ होते आपन जेतोले छुआडी बळ आज जाय कहार बेसी सपोर्ट पाइ केते बाटे जाय छथि साधारणतः घर सपोर्ट घरे सब सपोर्ट करछथि किंतु निकटरे आइथिबा निकटरे चित्रशिल्पी आपन को बहुत सारा चित्र भी करंती आ अवश्य आपन को बापा मां को सपोर्ट जेमिति थिबो ता माने आपन एते बाटे आगु को जाय छै आपन को घरे आपन को स्वामी हो आपन पिला संग केमिति कोन सपोर्ट करंती। हां मैं समस्त सपोर्ट करंती किंतु धर्मपद पुरस्कार विजेता तथा विशिष्ट चित्रशिल्पी एवं कवि श्रीयुक्त महेंद्र प्रसाद महापात्र प्रोत्साहन और ताकर गाइडेंस में आज जाए पर्यंत आसी पारिछि जोटा कि मो जीवन गोटे माइल खुंट होई रही आ तापरे विभिन्न कर्म जंजाल भितर चित्र करबा घरिका सब छाड़ी देइथिली किंतु एबे पुणी चिंता को निजर कला को प्रदर्शन करबा लागि कि लेखा लेखी करबा लागि म पुणी आगौची आस्ते आस्ते। अच्छा मैडम आपन जे कविता लेखुछन से कविता को कविताटा बेसी लोकप्रियता हाते छै प्राय तो सब कविता मोर लोकप्रिय हाते छै किंतु ता भितर अछि गोटे कविता जोटा कि माने नारी मानक ऊपर सेटा अछि से कविता भी होची कवि मन नै कविता लेखई अनेक सारा कविता जेतु गाई साचंती बा लेखि साचंती अनेक बहिरे कविता बाहर साची आ गोटे कविता हम दर्शक मान को सुनेबा को चाहिए। हां हां निश्चय ये कविता टी बहुत आदृत है जी जो कविता टी माने बाध्यकर परिणति तार ना बाध्यकर परिणति तो बाळु तो कथा माने थरे पका होइथिलु जेबे छोट क्षीर भात गली कोई दाउथिली करूथिलु केते नाट भात डाली साथे केते तरकारी केते केते चीज करी एही हाते तते खुआइति केते देलु मते पर करी रोगरे पडिले किबा अडिले पाख छाडा नाही तोर किबा दोष मोर कहतु बाबुरे होई गली सात पर हाथ को दी हाथ होइलु हेलु चारि हाथ पुरी उठिला ए घर महंता साजिलु पशु होई गलु करिलु घर बाहर केड़े जतन रे घर को बाबू ओढी देले तो पिता तोर तोते कहि गले स्वर्गवासी हेले जतन नेबाकू मोर जतन तो गला अंधकार हला आज जीवन मोहर तारसम हला जरश्रम हला मो घर ठिकाना एहा हला मो विचार हम तो अनेक सारा पुरस्कार पाइ छथि कोन पुरस्कार पाइ छथि हम दर्शक मन प्लीज कहबे। बहुत सारा पुरस्कार पाइ छी हरे कृष्ण महताबगर संडे आर्ट स्कूल जो हेला महेंद्र सर करथिले सेठी मु पाइ छी तापरे विभिन्न कविता सर पाइ छी कवि प्रभा पाइ छी एठी कवि प्रभा पुरस्कार पाइ छी एठी जगन्नाथ साहित्य समाज तरफरु तापरे विभिन्न आड़ विभिन्न पाइ छी तापरे एठी झोटी मुरुजा प्रतियोगिता रे पाइ छी प्राइज फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज द्वितीय पाइ छी तापरे ऑल ओडिशा आर्ट कंपटीशन रे भी थरे फर्स्ट प्राइज पाइ छी विभिन्न आड़ विभिन्न प्राइज पाइ छी पुरस्कार पाइ सते बेबी मसे ये को जारी रखी छी। अच्छा मैडम आपन को जो जीवन जेतोला आगो को बढ़ले एमि किछि दुख आसीतिबो जे कि आपन भागे दे तथापि आपन उठी के किया हेतिबे कोन दुखडा थिबो किछि दुख आसीतिबो अवश्य तो जीवन में दुख आसे ना हां सेमति दुख कोन मु जो बाहाई पळेली गोटे माने कुचिंदा बळी जागा को सेठी कोनोसी प्रकार माने
ପାଇଲେନି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେନି କି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ। ତା ସହିତ ବି ଘରର ସବୁ କାମ, ତାପରେ ମୋର ଯେ ଜେଜେମା ଶାଶୁ ତାଙ୍କର 90 ବର୍ଷର, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାପରେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ତୁଳିକି ତର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଲେଖା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି କଟକ ଆସିଲା ପରେ 2016ରୁ ପୁଣି ମୋର ସବୁ ଲେଖା ସବୁ ଚାଲିଲା। ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସେଇଟା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କଳା, ଛୋଟବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଆଗ ଯେମିତି ରିୱାଜ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋର ନିଶା ଥାଏ କେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିବି। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖେ, ଇଏ ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ମାନଙ୍କର, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କିଦିଏ, ଯୋଉଟାକି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସଣ୍ଡେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ଶିଖିଲି, ସମର କ୍ୟାମ୍ପ ନେଲି 1 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ। ତା ସହିତ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏବେ ବି କିଛି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିକିରି ଆଜି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହା ମ୍ୟାଡାମ ତ ଏତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଏନି, ଆଜିର ନାରୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ଆମକୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯେ ଯାଇକି ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଏ ମନେ ରଖିବ। କାରଣ ଆମ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, କୋଉ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ସାରା ଲେଖା ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କେମିତି ଲେଖା ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଥିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାରା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ଯୋଉଟାକି ପେନସନ ବାବଦରେ ହଉ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ପେନସନ ହିସାବରେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଚିରୋପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତିକି ମାନେ କରିବା କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ତାପରେ ପେନସନ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି, ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପେନସନ ଟିକେ ମିଳୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ, କଲେଜ ଲାଇଫ କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କିଛି କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ବି ମୁଁ କବିତା ହେରିକା ଲେଖୁଥିଲି, କଲେଜ ଲାଇଫରେ ବି ଲେଖୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ପ୍ରାଇଜ ପାଉଥିଲି, କବିତା ପଢୁଥିଲି। ଏକଦମ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କବିତା ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା, ଛୋଟ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଆଦୃତ ହବ। ସେମାନେ ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ମତେ ଏଇ କବିତାଟା, ସେଇ କବିତାଟା ପଢିଥିଲି ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କେମିତି କଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲେ କି ଝିଅ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନ ପାଇଲେ ତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମ ସାରା ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇକିରି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଲେଖକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ନ୍ୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ବହୁତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଠି ସବୁ କେହି କରୁନଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କବିତା କବି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଆ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ସାଧାରଣ ମାନେ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ରହୁ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ନ୍ୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବାର। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏତିକି ସମୟ ଟାଇମ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ କହିନି ଆଜିର ନାରୀ ତ ଏଇଭଳି ହବା ଦରକାର। ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ରୂପ ଧରିପାରେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଦେନ୍ ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଶିଖିବା। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା କେବେ ତା ଟାଇମ କି ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ତାର ଠିକ ଟାଇମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ଯଦି ତାଳ ଦେଇଯିବା ନା, ଅବশ্যଇ ସଫଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଯେମିତି କହି ରଖିଛି, ଅନେକ କଳାକାର ଲେଖକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରୟାସ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କଳାକାର ବା